नाज़रीन, हमारे गुज़िश्ता व्लॉग्स इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर करप्शन की इंतहा हमें नज़र आती है। और इस अरसे के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। और इस मुतल्लिक करप्शन की सज़ाएँ क्या कुछ होनी चाहिए या करप्शन की रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जाने चाहिए, एक बड़ा अहम फ़ैसला आज अदालत की जानिब से किया गया है। वो फैसला क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खातून अली। कैसर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, बिना किसी लंबी तमहीद वाले मैं कैसर खान दनोली की जानिब बढ़ता हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर दनोली, सबसे पहले तो हम गुज़िश्ता व्लॉग्स भी हमारे नाज़रीन देखते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा है जी, तीसरा टेन्योर है, ज़ाहिर सी बात है अब उनका सूबा कहें तो अच्छा ही होगा। बहुत सारी करप्शन की दास्तानें हमने अपने नाज़रीन के सामने भी रखी जो सामने आई, लेकिन कुछ और भी करप्शन है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो सामने नहीं आती। दूसरे इलाकों की बात भी कर लें, आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ भी आपने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ सूबे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर करप्शन होती है और हर बंदा जिसके हाथ पहुँचता है करप्शन के हवाले से थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, रोकथाम के लिए क्या कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए आपकी नज़र? बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, करप्शन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, करप्शन पूरी दुनिया के अंदर होती है, ठीक है। अमेरिका के अंदर भी होती है, बरतानिया के अंदर भी होती है, यूरोप के अंदर भी होती है और मिडल ईस्ट के अंदर भी होती है, ठीक है ना। तो करप्शन पूरी दुनिया के अंदर होती है, लेकिन करप्शन की रोकथाम के लिए आपने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, अपने कवानीन बनाने होते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी करप्शन ज़ाहिर बात है बदतरीन तरह की करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। किसी डिपार्टमेंट को उठा के देख लें, उसके अंदर आपको करप्शन नज़र आएगी। हर बंदा नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो किसी ना किसी तरीके से माल बनाने के चक्रों में लगा होता है। तो हमारे यहाँ ये है कि जिसने बड़ी करप्शन की वो तो बच जाता है, जिसने छोटी करप्शन की फिर शायद उसको फिर सज़ा हो जाती है, पकड़ा जाता है, उसको लितर भी पड़ते हैं, वो अवलाद में भी जाता है, जेल में भी बंद होता है। अच्छा, कैसे तो कथा कलामी के लिए माज़रत, थोड़ा सा इस पर भी साथ गुफ्तगू कर लीजिएगा कि जितनी बड़ी करप्शन करेंगे और फिर थोड़े बहुत पैसे देने, वो एग्जैक्ट फिगर भी आप बता दें। नहीं, वो असल में वो और तरीका, वो तो नैब की करप्शन है ना। आपने अरबों खरबों की अगर करप्शन की है तो नैब ने एक बड़ा फजूल सा एक कानून जो है वो पता नहीं क्यों बनाया, उसका क्या मकसद था, या आप किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं, या शायद आपको लगता हो कि उससे बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है इदारे को, मुल्क को। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आ सकी। मुल्क के ही पैसे खाएं, मिसाल के तौर पर थोड़ा मिसाल भी अगर आप दे दें। मतलब सरकारी खजाने से बिलफर्ज अगर किसी ने 8-10-20 अरब रुपए की करप्शन की है और वो शख्स कहता है जी कि मुझे मज़ीद इस केस को परसू नहीं करना, मुझे इस केस में मज़ीद जो है सज़ा नहीं भुगतनी, मुझे इस केस में मज़ीद जो है ना अपने ऊपर सख्तियाँ नहीं काटनी, तो आप मेरे साथ मेहरबानी फरमाएं, मुझसे जो है ना 2 अरब रुपए ले लें जो मैं आपको देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ मुआहदा कर लें कि मुझे छोड़ देंगे। प्ली बारगेन उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी एक ताज़ा मिसाल अभी आपके सामने है कि हमारे एक हज़ारा डून से ही एक कॉन्ट्रैक्टर जो हैं जिनको नैब ने उठाया, उनके घर से बड़ी भारी मिकदार में आपने देखा कि सोना भी बरामद हुआ, कैश भी बरामद हुई। मतलब कहने का कि उन्होंने एकदम से जिस दिन गिरफ्तारी हुई अगले दिन उन्होंने कहा जी कि मैं प्ली बारगेन की दरख्वास्त देता हूँ। तो केस अभी इंक्वायरी स्टेज में था, वो तफ्तीश में तब्दील हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि मैं दरख्वास्त देता हूँ प्ली बारगेन के लिए। मतलब उनको पता था कि ये ऐसा इदारा के पैसे लेके, कुछ पैसे लेके मुझे छोड़ देगा। तो 3.5 अरब रुपये उन्होंने प्ली बारगेन में देने की दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी ने 150 अरब की करप्शन की है, उसमें वो शामिल भी था, उसके ज़रिए किसी और ने भी की है, तो वो अपने 3.5 अरब रुपये दे के साइड पे हो गया। कैसे तो ये अजीब सा आपको नहीं लग रहा? मतलब ये बहुत बेतुका सरकारी खजाने से ही एक बंदा सरकारी खजाने से पैसे लूटता है, करप्शन करता है और वही पैसे दे के वो बाहर आ जाता है। वही पैसे मतलब उसके 80% 70% अपने पास रखते हैं, 30% सरकारी खजाने में दे के जान छुड़ा ले। ये कैसा? ये बहुत अजीब सा कानून है। इस कानून के ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ भी है, हमें भी है, और हम भी देखते हैं कि क्या अजीब व गरीब मजाक है। तो हमारी पार्लियामेंट को ईवान बाला ईवान ज़िरे को नहीं फायदे सारे वो लेते हैं, ईवान बाला या पार्लियामेंट का क्या इसमें। देखें, उन्हीं ने तो ये कानून उनकी मर्जी से तो बना है। मामला ये है कि करप्शन अरबों खरबों की जो है वो आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। ये तो वही करेंगे जिनके पास इख्तियार होगा, जिनके पास पैसे होंगे, जिनके पास कहते हैं ना करोड़ से 1 अरब किस तरह बनाने, इनको पता होता है। 1 अरब से 10 अरब कैसे बनाने वो इनको पता होता है। अब मामला ये है कि ये करप्शन छोटी मोटी के ऊपर तो फिर गिरफ्तारी भी होती है, थाने में लेतर भी पड़ते हैं, औलाद में भी बंद करते हैं, फिर जेल में भी जाते हैं। इनके साथ तो उनको 2 दिन जेल में गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये कहते हैं जी हमसे लो और हमारी जान छोड़ो। अच्छा,
قوانین سخت ہو جائیں, ڈنڈا سخت ہو جائے, معافی نہ ہو, تو پھر کرپشن کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. جب پتہ ہونا کہ سعودیہ کی طرح چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا, کسی کو قتل کیا تو گردن کٹ جائے گی, کوئی منشیات کا کام کیا تو گردن کٹ جائے گی. قوانین ایسے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اگر کسی نے قانون کو دیکھنا ہے واقعی صحیح معنوں میں, یورپ کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. ویسے لوگ ڈھونگ ہے, جھوٹ ہے, مطلب ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی رعایت نہیں ملتی. سب کو ملتی ہے رعایت, ٹھیک ہے. برطانیہ کے اندر رعایت ملتی ہے, امریکہ کے اندر بھی رعایت ملتی ہے, ہر جگہ پہ رعایت ملتی ہے. عرب کے اندر رعایت نہیں ملتی آپ کو. اصل جو قانون ہے وہ آج بھی جو رائج ہے وہ عرب کے اندر ہے, ادھر آج بھی سزائیں ملتی ہیں. تو ایسا قانون ہمیں پاکستان میں چاہیے. اگر ہم اس طرح کی مثال دے دیں کہ ہمارے مذہب کے اندر جس طرح کا شرعی طریقہ کار ہے, بڑا واضح ہے, تو ہمارے ہاں اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں سخت سزائیں کچھ دینی معاملات ہوگی. کے اندر تو ہمیں شریعت فوراً سامنے آ جاتی ہے, سارے مولوی بن جاتے ہیں. بس ایسی ہے, لیکن ہمیں سخت سزائیں دینی ہوں گی. بغیر سزاؤں کے یاد رکھیں, جب تک آپ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا. آپ میں حوالہ ضرور دے دیں ایک کیس کا جس کا آپ کہہ رہے تھے. جی آپ کی اجازت سے, راولپنڈی کی عدالت کی جانب سے جی ایک فیصلہ سنایا گیا جس کا ذکر ہم نے بھی ابھی آغاز میں آپ نے کیا. سینٹرل جج راولپنڈی ہے جنہوں نے کرپشن کے ملزم کو سزا سنائی ہے, اور ایف آئی اے کی جانب سے یہ گرفتاری کی گئی تھی. 29 سال, جی ہاں, کرپشن کے ملزم کو 29 سال قید کی سزا اور ساتھ ہی 2 کروڑ سے زائد کا جرمانہ, 2,15,25,194 روپے محکمہ ڈاک کو بھی عطا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور کیسے تنولی, جس طرح کی سزا 29 سال سنائی گئی ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی یہ مثال قائم ہو جائے, بڑے بڑے جو اس طرح کے مگرمچھ اگر ہم مثال دے دیں, ان کو لٹکایا جائے تو بہتر نہیں ہو جائے گا. دیکھیں جی, یہ جو سزا ہوئی ہے, اس سزا کو وہ جو صاحب ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے, ایک اچھا وکیل کریں گے جی, اس کو دیں گے تھوڑے سے پیسے اور کہیں گے جی اس کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دو. وہ سزا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی, وہاں سے شاید وہ سزا ختم بھی ہو جائے, وہاں سے نہ ہوئی تو سپریم کورٹ چلی جائے گی, وہاں سے ختم ہو جائے گی. اس میں غلط ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانونی شکم اتنے ہیں, ہمارے یہاں اتنے معاملات سست روی کا یا ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں, جس سے چیزیں جو ہے نا اصل شکل میں نہیں رہتی, اور وہ پھر اس کے فیصلے آپ کو جیسے ہوتے ہیں نا ویسے نظر نہیں آتے. فوری طور پہ ایک ایسی ججمنٹ کی ضرورت نہیں آپ سمجھتے کہ چیف جسٹس پاکستان کو دے دینی چاہیے کہ ماتحت عدلیہ کوئی بھی اگر ایک ٹرائل پورا کر کے کیس سنتی ہے, پھر اس کا فیصلہ سناتی ہے, وہ چیلنج ہائی کورٹ تک بھی نہ ہو سکے؟ دیکھیں, اس میں بعض اوقات آپ کو اس لیے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے تفتیشی افسر غلط کیس بھی بناتے ہیں, غلط کسی کو خراب کرنے کے لیے, کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے, کسی کو غلط پھنسانے کے لیے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسا سلسلہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس اوپر جانے کے ظاہری بات ہے, ایک بندہ جو بے گناہ ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی اگر جج صاحبان اپنے آپ کو ٹوٹلی میرٹ کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ اگر ہمارے یہاں میرٹ ہو جائے, ہمارے یہاں سچ ہو جائے, ہمارے یہاں چیزیں سچ پہ چلنا شروع ہو جائیں, تو پھر تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا نا, پھر تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اصل پرابلم تو یہی ہے کہ ہم دوسرے کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. اگر ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے حد کی چیزوں کو خود سے ٹھیک کرنا ہے, میں نے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا, میں نے سامنے والے شخص کو ٹھیک نہیں کرنا, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, ہر بندہ یہ سوچ اپنا لے تو چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے نکل جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کیسر زولی, بہت شکریہ. ناظرین, ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے کیسر خاتون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.